Kagwapo ni Papi, oy. Gupuhas bata na ko, oy. Pagmata, gwapo na kaayo, oy. Say good morning. Hello guys, happy Saturday guys. Gwapo guys Papi guys, oh. Magsayaw meron guys, hinahinay lang amang sayaw guys, oy. Nagsakit na ba yung mamalisa guys? Hala, saron anak. Nanihilak anak. Nakabati ka anak. Sige ano lang kung case ano. Kulob. Nasinhilak anak. Kabati ka na? Timingon gid na kung mag-video ta anak. Oo anak o. Adila. Magsayaw na tanak ha? Magsayaw na ta, mag-exercise na ta ha? Tatsa lang ta anak. Kailan ta maglambada ha? Kapoy kay lambada anak. Magtatsa lang ha? Cha-cha-cha. Si Papi ang cha-cha. Si Papi. Cha-cha ni Mama. Ang cha-cha. Si Papi ang cha-cha ni Mama. Kuracha nga bata. Kuracha. Kuracha si Papi. Kang Papa. Papa paracha. Kuracha. Ang Papa paracha. Si Papi. Pinanggang Mama. Napangga. Napangga. Kuracha-racha. 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 Papi. Kuracha-racha. Si Paping racha. Si Papi kuracha. Kurachang anak. Kurachang Papi. Pinangga mani ni Mama. Pinangga pangga. Pinangga pangga. Pinangga pangga ni Mama. Pinanggang anak. Pinanggang Papi. Buutan nga bata mas Papi. Nalood ka na ko gahapon anak. Muna lang tika anak. Dapat ang bata magpaibaw o magawas ha? Na Mama. Magawas si Papi nga gwapo Mama. Magpopo magwiwi Mama. Na anak ha, magpaibaw gid anak ha. Kay daghan kay sakinan mangagi anak dagko pagid anak. Ita bagi kagahapon anak. Daghan kay sakinan gahapon nangagi anak. Mga dikarga pagid anak. Dagko kayo anak. Asa? Pinagot niya nga bata eh. Nung paraan mong ginikaparagon bata ah. Pinagot nga paray. Asa? Pinangga agi pata ay. Pamanisod imong tlog-tlog na. Yan, tapos na po kami nag-ehersisyo, nagsasayaw guys. Thank you for watching. Happy weekend.